Good morning guys, good morning sa tanan. Okay, so ato na ni sugtan guys, dita maglangan kay hapit na katop so karon April 24, 2025 pizza Porto por maintain today so mao ni result sa kahapon guys 162 454 404 bit ato bitin 470 263 so slide ato gahapon guys no 162 ato kay 611. Okay, so ato na syndicate arrest sa gahapon guys 162 may mo 7 9 5 454 may mo 0 2 0 404 may mo 0 4 0 so natay pabonus guys ato pabonus 206 545 0 0 1 0. Okay, so mora na guys, so copy guys. So ayaw kalimot sa YouTube channel o Facebook page guys. Palihog lang po subscribe and follow. Okay, so i-share niya to live video guys. Para makita ang tanan. So ganahan lang, wala tayo buksanay. Good luck na guys. Ang makadaog karong adlaw. Goodbye.